في ديباجة التأسيس لجمعية إيزوران، وأيضا بالنسبة للإخوان ما بغينا شيء أنه nous caser uniquement en tant qu'association qui travaille sur la mémoire et le passé. Nous sommes aussi des associations préoccupées par le présent et le devenir de cette vie. ومن هنا طرحنا في السنة الماضية نقاش عمومي في هذه القاعة مع جميع الفاعلين بعد تلك الوثيقة المشهورة اللي تعرفوا فيما يتعلق بالنسبة لأكادير وفلا، بالنسبة للميناء. Bon, l'évolution urbanistique de la ville d'Agadir, اسمحوا لي زين غادي نبدا نخلط شويه pour permettre à nos amis de suivre. Donc l'expansion et l'évolution de la ville d'Agadir pendant ces 50 années a fait qu'à un certain moment, on avait respecté les consignes du Haut Commissariat, des experts et des urbanistes qui ont dit, après la décision royale de reconstruire cette ville sur le même lieu, mais en changeant de site. Je m'explique. La consigne était simple. التعليمات راه كاينه مدونه الان. يجب إعادة بناء أكادير بالابتعاد من السفوح الجبلية على اعتبار أنها هي الأكثر هشاشة ومهددة بالزلازل. La zone la plus risquée, c'est toute la zone de la ville d'Agadir, mais surtout tous les versants montagneux. Sauf que l'oubli, la spéculation, il faut dire les mots aussi, ont fait que la ville s'est agrandie vers le sud-est. توصلنا دابا الدرارقة وراه كاينه مشاريع تقادير غادي نوصلوا يمكن أمسكرود، ولكن d'autres ont changé d'orientation. Au lieu d'aller vers le sud-est ولاو تيشوفوا لهاد الجهه. كاملين ملي تطلعوا لأكادير وفلا هذاك المنظر الجميل تاع لا فيل تتبان لكم بانه كاينه اون زون ان طومبون فيارج هو له ما له من كما قلت تبعات لتطبيق هذاك القرار. ولكن بالنسبه للناس اللي تفكروا غير في الريع العقاري سي اون اوبورتونيتي، ولكن وصل الشرح بالنسبه للبعض انه حتى الميناء القديم أن يحول إلى مجال للتعمير، urbaniser la partie ancienne de l'ancien port. Bon, احنا عندنا مع الإخوان في المكتب إيزوران موقف أثرنا نقاشا، ولكن احنا تنعاودوا نأكدوا سي عز الدين على شيء أساسي. تاريخيا مدينة أكادير ترتبط بالميناء. Le port dynamique donne une ville prospère. مع الأسف حالته الصحية لم تسمح. غادي نقدموا هذا الكتاب فيما بعد une compilation فيما يتعلق بالنسبة للمراجع التاريخية لميناء ضمنها ميناء أكادير. كلما ازدهر ميناء أكادير رواجا كلما كان هناك ازدهار المدينة. كلما انتكس وتراجع نشاط الميناء كلما دخلت المدينة في ركود. ما غندخلش في تفاصيل التاريخ إلى غير ذلك. دابا نرجعوا للاكتويال. Alors il faut plier sur vous, se voiler le visage, خذوا اللي بغيتوا من les métaphores. Nous sommes une ville ماشي en état d'essoufflement، ولكن le rythme الوتيرة الاقتصادية اللي خص تكون لهذه المدينة allez منذ une dizaine d'années, une décennie, la ville n'a pas pu jusqu'aujourd'hui retrouver le dynamisme qu'il faut pour la propulser en tant que pôle économique à la veille de ce qu'on appelle la régionalisation élargie. وتبدأ بالنسبة لنا من الميناء. وأزين عباراتي حتى ذاك ملي جاء فيما بعد الوزير الوصي
وقال بانه غادي نوسعوا من لا جوتي وكذا وكذا. Ça ne fera pas bouger l'économie de la ville, ni de son interland, بمعنى l'arrière-pays de cette région. حنا تنقولوا في جمعيات إيزوران على الخصوص، لأنه ما ذكرناش مع الإخوان في هذا الموضوع، فيما يتعلق بالنسبة لي لوفيي ايكونوميك اللي يمكن تحرك هذه المدينة. Le tourisme est en crise. La pêche, bon, راكم كنتوا في اليوتيس ياك داكور. أنا جي في une remarque. حيدوا les institutions officielles، حيدوا المؤسسات العمومية، شنو تيبقى؟ ياك كصحفيين تبعتوا حيدوا المؤسسات العمومية، شنو تيبقى في هذاك المعرض الذي قيل على أنه معرض دولي. Une rencontre internationale, sauf les institutions officielles de l'État. Je suis désolé, moi j'ai pas vu l'initiative, c'est-à-dire l'investissement privé. ما كاينش. حنا تنقولوا نريد حظنا في الاستثمار العمومي اللي هو في هذه البلاد هو القاطرة، ولا يمكن أن يكون بترقيعات. Je vous renvoie au budget 2015. Sur les 147 milliards de dirhams ميزانية على الاستثمار. Vous êtes des journalistes d'investigation. Allez voir quelle est la part de la ville d'Agadir. ويمكننا نذكروا من بعد. غادي نختم بشيء سي عز الدين. حنا عندنا مقترح. Agadir a un avantage. C'est une ville qui n'est plus au sud du Maroc, c'est une ville médiane بين le nord et le sud. حنا ما غنقولوا لهمش يجيبوا لنا صناعة الطائرات parce qu'il faut être réaliste. On ne va pas demander l'industrie aéronautique de s'installer عندها بلاصتها الدار البيضاء les ont fait. حنا تنقولوا restons dans notre spécificité. Tant qu'on n'a pas pensé à des chantiers navals بالنسبة لأكادير et de l'industrie navale بالنسبة لأكادير راه ما نديروا والو. حتى الإخوان اللي تيدعيوا وتيقولوا بأنه لو توريزم تاع لي باكبو وكذا إلى غير ذلك ما يمكن ينجح إلا في ان باسان. رجعوا اونكور لي ستاتيستيك. غادي ينجح في لا ميديتيراني سي نورمال. لي كروزيير ça peut réussir dans un espace maritime mais fermé avec des ports qui permettraient de s'arrêter tous les 100-200 km. ماشي غتجي ليا من مالاغا، ماشي مالاغا، من لشبون حتى لأكادير باش دير اسكال. Et revenez aux chiffres. شوفوا لو توريزم انترناسيونال لو نومبر تاعو، شوفوا شحال تاخذ هذا تاع لي كروازير. راه ما يضحكوش عندنا حكا غادي يديروا لكم ان كادو كروازير وكذا وكذا. هذا موقفنا وصافيت لا.